बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का टॉपिक है गुस्सा, इसकी वजूहात और इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और गुस्से का हम फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि किसी से कोई गलती हो जाए या नुकसान हो जाए तो हम गुस्सा करने लग जाते हैं, उस इंसान पर चिल्लाने लग जाते हैं। बात थोड़ी-सी समझने की ज़रूरत है, जो नुकसान हो गया, जो गलती हो गई, वो तो वापस नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम खुद पर कंट्रोल कर लें, तो ये ज़्यादा बेहतरीन होगा, बजाय इसके कि हम उस इंसान पर गुस्सा करके, उसके इमोशंस को हर्ट करके और भी बुरा करें। अक्सर लोगों को इतना शदीद गुस्सा आता है कि उन्हें गुस्से की हालत में कुछ पता ही नहीं चलता। वो मरने-मराने पर उतर आते हैं या फिर चीज़ें तोड़ने-फोड़ने लग जाते हैं। जब ऐसे लोगों से बाद में पूछा जाए कि आपने क्या किया गुस्से में, तो उन्हें खुद नहीं पता होता। वो कहते हैं हमें पता ही नहीं हमने क्या किया, क्या बोले हैं हम। वाक़ई उन्हें नहीं पता होता, क्योंकि गुस्से में इंसान का दिमाग काम ही नहीं करता। इसीलिए इसे शैतानी अमल कहा गया है और इसे हराम करार दिया गया है। अच्छा, इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम? इसका बेहतरीन हल ये है कि जिस इंसान पर आपको गुस्सा है या जिस महफ़िल में बैठे हों आपको और आपको किसी बात पर गुस्सा आ रहा हो, तो आप उस महफ़िल को कुछ देर के लिए छोड़ दें। जब आपका गुस्सा ख़त्म हो जाए, आप नॉर्मल हो जाएँ, तो फिर वापस आ जाएँ। बजाय इसके कि आप वहीं बैठे रहें और आपका गुस्सा बढ़ता जाए और फिर आप चीखने चिल्लाने लगें और माहौल को ख़राब करें। इससे बेहतर है कि आप थोड़ी देर के लिए उस इंसान से या उस जगह से किनारा कर लें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बगैर किसी वजह के ही गुस्सा करने लग जाते हैं, या आप उनके साथ मजाक भी करें तो वो उस बात पर गुस्सा करने लग जाते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जिनकी ज़िंदगी में प्यार की, मोहब्बत की, एतबार की कमी होती है। ऐसे लोगों को नॉर्मल करने का बेहतरीन हल ये है कि आप थोड़ा सा उनके साथ ज़्यादा अटैच हों, उन्हें थोड़ा वक्त दें, उनके साथ प्यार से बात करें, तो ये लोग वापस अपनी नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लौट सकते हैं। मेरी अपनी एक बीएससी फ्रेंड है, जो अब मेरी बहुत क्लोज़ फ्रेंड है। जब पहले उनसे क्लास में बात होती थी तो वह बात-बात पर गुस्सा करती थी, तो मुझे ज़रा अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता मुझे उसकी साइकी समझ आने लगी। फिर मैंने उसके साथ टाइम कुछ ज़्यादा स्पेंड करना शुरू कर दिया और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। ये वो लोग होते हैं जिनकी ज़िंदगी में एतबार, मोहब्बत, प्यार की कमी होती है। ऐसे लोगों को हम थोड़ी-सी तवज्जो, थोड़ी-सी मोहब्बत से उन्हें अपने करीब कर सकते हैं। उन्हें उनकी नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ वापस भेजने में मददगार साबित हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आप जो मर्ज़ी कहते रहें, उन्हें गालियाँ देते रहें, उन पर चीखते चिल्लाते रहें, वो ज़रा टस से मस नहीं होते। मतलब उन्हें गुस्सा आता ही नहीं है। वो ऐसे लोग होते हैं जिनका खुद पर खुद कंट्रोल होता है। ऐसा नहीं होता कि वो आपको जवाब नहीं दे सकते, आपकी बातों का जवाब नहीं होता उनके पास। असल में होता ये है कि उनका खुद पर बड़ा कंट्रोल होता है, कि वो खुद को काबू में रखते हैं। ऐसे लोग ज़िंदगी में कामयाब हो जाते हैं जो खुद पर काबू रखते हैं। हम जब गुस्सा करते हैं तो इसका ये मतलब है कि हमारा खुद पर कंट्रोल नहीं है। हमें वो वाक़या या वो इंसान जो सामने है, जिसकी वजह से हमें गुस्सा आ रहा है, वो कंट्रोल कर रहा है। यानी कि हमारा खुद के असाब पर कंट्रोल ही नहीं है। बजाय इसके कि हम खुद पर कंट्रोल करें, हमें वो सिचुएशन कंट्रोल कर रही होती है। जैसे हम कहीं जा रहे हों और रोड पर खुदा ना खास्ता कहीं किसी से टक्कर हो जाए और नुकसान हो जाए, तो हम गुस्से से रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब है कि वो सिचुएशन, वो वाक़या हमें कंट्रोल कर रहा है, ना कि हम खुद को कंट्रोल कर रहे हैं। अब जो नुकसान होना था वो तो हो गया, बजाय इसके कि हम खुद को नॉर्मल रखें, हम गुस्सा करने लग जाते हैं जिससे बात और बिगड़ जाती है। जब आप गुस्से की हालत में हों तो कोशिश करें कि सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़रूर अमल करें। ये हमें खुद पर कंट्रोल करने में बड़ी अहम किरदार अदा करती हैं। बड़ा अच्छा साबित होता है कि हम जब सुन्नत को अप्लाई करते हैं ना खुद पर, तो हम काफ़ी मुश्किलात से बच जाते हैं। जैसे गुस्से की हालत में
سنت ہے کہ پانی پی لیں۔ جب ہم پانی پیتے ہیں تو ہماری باڈی، ہمارا سسٹم جو ڈپریشن میں ہوتا ہے نارمل ہونے لگ جاتا ہے اور ہمارا غصہ جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ پر اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، اگر بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں۔ جب ہم غصے کی حالت میں اپنی پوزیشن چینج کرتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں جو اسکیچ بن رہا ہوتا ہے وہ بھی بریک ہو جاتا ہے اور ہمارا غصہ جلد ختم ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کی کامیابی کا راز ان کا غصہ بھی ہوتا ہے۔ غصہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے اگر ہم غصے کی حالت میں سمجھداری سے کام لیں۔ اکثر ہمارے غصے کی وجہ لوگوں کی باتیں، ان کا طانا ہوتا ہے۔ ہم کچھ کرنے لگتے ہیں اور ہم سے وہ نہیں ہوتا جو ہم خود سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو لوگ پھر مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں۔ اور جب مذاق اڑاتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس مذاق کے پر آنے والے غصے کو اپنے لیے ٹارگٹ سمجھ لیتے ہیں۔ وہ اس کام پر، اس چیز پر ڈٹ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا مذاق اڑایا گیا، اور پھر اپنے ٹارگٹ پر کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ ان کا اپنے غصے کی حالت میں خود پر قابو پانا اور اس غصے کو اپنے لیے فائدہ مند بنانا، یہ خود ان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ میں بی ایس سی میں تھی، ہماری بوٹنی کی کلاس میں ہماری میم پریزنٹیشن ہم سے لیتی تھی۔ ایک دن کلاس میں میرا نام اناؤنس ہوا اور اس سے ایک دن پہلے میں چھٹی پر تھی، مجھے نہیں پتہ تھا کہ میری آج پریزنٹیشن ہے۔ میں نے میم سے کہا کہ پلیز آج پریزنٹیشن نہ لیں، لیکن میم نے کہا کہ نہیں، آپ کو دینی پڑے گی۔ میں بغیر تیاری کے جب ڈائس پر آئی تو مجھ سے کچھ بولا نہ گیا، میں چند لفظ بولنے کے بعد خاموش ہو گئی۔ پھر وہاں سے جب واپس آئی، چیئر پر بیٹھی اور میم نے کچھ انسلٹ کی میری۔ اس کے بعد جب کلاس سے باہر گئی تو کچھ لڑکیوں نے میرا مذاق اڑایا، میرے پاس آ کر مجھ پر طنز کیے۔ اس چیز پر مجھے بہت غصہ آیا، بہت شدید، دل کر رہا تھا کہ ان کا منہ نوچ لوں، لیکن بات یہ تھی کہ میں ناکام تھی، اسی وجہ سے انہوں نے میرا مذاق اڑایا۔ اس چیز پر اس وقت میں خاموش رہی، لیکن پھر میں نے اپنے آپ کو نیکسٹ اپنی پریزنٹیشن کے لیے پریپیئر کیا، اور جب نیکسٹ ویک میری پریزنٹیشن ہوئی تو میں نے بہت اچھی پریزنٹیشن دی۔ تو پھر وہی لڑکیاں جنہوں نے میرا مذاق اڑایا تھا، انہوں نے ہی مجھے اپریشیٹ کیا۔ بات یہ ہے کہ اس وقت میں نے اپنے غصے کو کنٹرول کر لیا اور اس غصے کو اپنے لیے ٹارگٹ بنا لیا کہ میں اب یہ کر کے ہی دکھاؤں گی۔ تو پھر واقعی ہی میں نے کچھ کیا، اور وہی لوگ جو میرا مذاق اڑا رہے تھے مجھے اپریشیٹ کرنے لگے۔ ہم اس طرح اپنے غصے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ چند لوگ ہوتے ہیں وہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ کو اس بات پر غصہ آتا ہے، تو آپ واقعی اس غصے کو یوٹیلائز کریں اور اس چیز پر فوکس کریں اور ان لوگوں کو کر کے دکھائیں کہ آپ واقعی ہی کچھ کر سکتے ہیں، آپ میں دم ہے۔ غصے میں ہم کسی کا تو جو نقصان کرتے ہیں وہ کرتے ہی ہیں، ہم اپنے مائنڈ کا بھی نقصان کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ڈپریشن کریٹ کرتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ غصے میں خود کو نارمل رکھیں۔ جن لوگوں سے، جس چیز سے آپ کو غصہ آتا ہو، ان سے اوائڈ کریں۔ امید ہے میری ٹپس آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔